ikaduha, no? Ang ikaduha nga yugto mga kaigsunan dinita sa ikaduha nga yugto mga kaigsunan sa gitawag nga sanctification. Mao kini ang ikaduha nga lesson nga atong matun-an mga kaigsunan mao ang positional sanctification, no? O nga kini makita po nato din ha ang pagpahayag or the declaration, no, diha mga kaigsunan, no, sa gutlo nga ikaw mutuo mga kaigsunan may legal o espirituhanon nga nahitabo dayon mga kaigsunan, no, naay duha ka aspeto, legal nga aspeto o espirituhanon nga panghitabo sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Because diha nga kita nagtuo, ikaw o ako gilain, no, gitawag nga hagiadzo sa Greek, no. Dili ka or kita mahimong balaan pinaagi sa paglihok nga balaan nga mahimo ta magpakabalaan ta, because ingon gani sa atong gibasa, no, diha sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, no, tungod no sa grasya sa Dios pinaagi sa atong pagtuo kita naluwas, dili pinaagi sa atong mga maayong buhat aron walay makapasigarbo ni ana, no. And also diha, no, makita nato diha nga sa book of Acts, no, nag-ingon diha nga may tungod kang Lydia, no, another story diha sa Acts chapter 16 verse 14 nga giablihan sa Ginoo ang iyang kasing-kasing, no, aron makabarog diha ang mga buta nga gisulti ni Apostol Pablo, giablihan sa Dios ang kasing-kasing ni Lydia mga kaigsunan, no, because ang kamatuoran, no, ingon diha no nga sa Romans chapter 3 verse 25 to 26, no, mabasa pud nato diha, no, gipasabot ni Pablo nga ang Dios mao ang nagpakamatarong, no, o gilain kita niya, no, o gitabunan ang atong mga sala, no, kagahapon, the past, no, and the present and the future sin, no, pinaagi kang Kristo, gipasaylo sa Dios ang atong mga sala mga kaigsunan. Mo kana nga ang pinaka-importante nato diha nga matun-an dinhi sa gitawag nga positional nga sanctification or ang pagdeklara kanato nga pagiging anak sa Dios, sa diha nga kita nagtuo diha nga ang balaan no pagkabalaan tungod kay iya nakita kang Kristo, nahimo kitang balaan dili tungod sa atong mga maayong buhat, no, mo atong gibasa sa Ephesians, no, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 and 10 mga kaigsunan nga giingon diha nga dili kita naluwas pinaagi sa atong mga maayong buhat kung dili pinaagi og tungod lamang diha kang Ginoong Jesucristo didto sa iyang gibuhat didto sa cross mga kaigsunan, no, nahimo kitang balaan tungod kay iya nakita kang Kristo og dili tungod sa atong mga binuhatan mga kaigsunan. Og makita nato dinhi in conclusion nga nagpakabalaan ang pagkabalaan nato diha mga kaigsunan usa ka gasa, no, usa ka gasa og wala kini mahimong tumong or usa kini ka agutlo mga kaigsunan, no, dili nato siya makon sa pinaagi sa atong mga maayong buhat kundi usa kini ka panghitabo o gutlo nga kung mutuo kita diha kang Kristo Jesus, gibalhin kita, ikaw o ako gibalhin gikan sa gingharian sa Dios, no, gikan sa gingharian sa kangit-ngit ngadto sa gingharian sa iyang anak, gibalhin kita, no, we are transferred from the children of the darkness and to the children of light. Nahimo kitang mga anak diha sa iyang gingharian sa iyang anak nga si Jesucristo. Magilain kita dili tungod kay perpekto ta kundi tungod kay nahiya kita, nahimo kitang mga anak. Mao na siya ingon diya sa
John chapter 1 verse 12 nga, when we believe in the Lord Jesus Christ, we have given a chance to become the sons of God. Nahimo kitang mga anak sa Dios, mga kaigsunan, no? Mao kana nga nahimo kitang mga anak sa Dios. Gi-declare kita nga born again when we believe in the Lord Jesus Christ, na change ang atong position, no? Gikan didto sa gingharian sa kangit-ngit ngadto sa gingharian sa iyang anak, gilain kita, no? Gilain kita dili tungod kay perpekto ta, kundi tungod kay iya kita kang Jesus Christ. We are declared sons and daughters of God the Most High. No, kanindot ni ana nga nindot ni ana nga pulong mga kagsunan nga nahimo day kitang mga anak sa Dios. Mo kana siya ang at matun-an o natun-an dinhi sa ikaduha nga yugto. Positionally, mga kagsunan, we are saved because of our faith diha kang Jesus Christ. No, na atong makita diha sa atong main text diha sa Ephesians chapter 2 verse 8, no, 9 and 10, because diha ingon diha, for by grace ye are saved through faith, and not of yourselves, mga kagsunan. It is a gift of God, not of works. Ingon sa verse 9, not of works, lest any man should boast. No, mo kana nga makita nato diha nga nahimo kitang balaan dili tungod sa ato ang deserve nato, kundi tungod kay nahimo kitang mga anak sa Dios. And mo kana ang atong natun-an, no?